નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા શહેરના હરણી સ્થિત મોટનાથ તળાવ ખાતે બોટ પલટી જવાની ઘટનામાં શહેરના પૂર્વ વિસ્તારની શાળાના નાના ભૂલકાઓ તેમજ શિક્ષકો અકાળે મૃત્યુ પામ્યા હતા। આ સમગ્ર હૃદયદ્રાવક તેમજ આઘાતજનક ઘટના સંદર્ભમાં ગુરુદ્વારા નાનકવાડી સાહિબ, ખંડેરાવ માર્કેટ અને સમગ્ર વડોદરા શહેરના શીખ સમુદાય તરફથી હરણી ખાતે થયેલ ઘટનાને લઈને સ્મરણ, ભજન, કીર્તન દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી। ગુરુદ્વારામાં મોટી સંખ્યામાં શીખ સમુદાયના ગુરુ, અગ્રણીઓ અને ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुवाणी में शब्द आवे छे, जीते दिहाड़े तानवरी साहे लहे लिखाए, मलक जे कन्नी सुनीदा मोह दिखाले आए। के जीव मात्र प्राणी मात्र जारे आ पृथ्वी पर जन्म ले छे त्यारे ज एनु काळ एनु अंत पण लखेलू होय छे। એટલે પરમાત્મા ઈશ્વરે એનું આયુષ નક્કી કરેલું હોય છે, એના શ્વાસ ગણતરીના જ હોય છે। પરંતુ હાલમાં જ જે એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના વાપરી છે વડોદરા સંસ્કારી નગરીના હરણી મોટનાથ તળાવની અંદર છેલ્લી 18મી તારીખે 18મી જાન્યુઆરીએ 2024ના રોજ નાના ભૂલકાઓ સ્કૂલના પોતાના શિક્ષિકાઓ સાથે ટૂરમાં આવે છે। ત્યાં કંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે હશે, ધ્યેય એમનો એન્જોયમેન્ટનું પણ હશે। હર્ષોલ્લાસથી તેઓ હોડીમાં અંદર જે પ્રવેશ કર્યો, હોડી ડૂબી જવાથી તેઓ પૈકીના જે 12 નાના ભૂલકાઓ બાળકો તેમજ 2 શિક્ષિકા બહેનોના જે કરુણ मौत निपज्या छे, अवसान पाम्या छे। ए एक एवी दुर्भाग्यपूर्ण घटना छे कि हृदय द्रवी उठे छे। अमारा दिली संवेदना समूह सिख समाज वडोदरा शहरना आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नानकवाड़ी साहेब, खंडेराव मार्केट खाते हफ्तावारी दीवान रविवारना दिवसे जे पूजा पाठ सुमरण करवामां आवे छे एनी अंदर आ घटना ने अनुलक्षीने जेओ अमारी वच्चेथी काळ पाम्या छे अने तेओना सद्गति माटे अने तेओना संवेदना प्रगट करवा माटे गुरुद्वारानी अंदर हरजस कीर्तननी साथे साथे समूह साथ संगत गुरु नानक नाम लेवा संगते मली जुलीने हली मळीने सुमरण करेलू छे, वाहेगुरुनो जाप करेलू छे अने प्रार्थना पण करवामां आवी रही छे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, जे नाना भूलकाओ अने शिक्षिका बहनों अमारी वच्चे नथी रह्या तेओना आत्माने पोताना चरणोमां निवास बख्शो। तेओने जे कंई भूलो संसारमां थई होय तेओने माफी आपीने तेओने आपणा चरणोमां निवास आपो अने तेओना जे दुखी परिवारो छे, एमना वालीओ छे, एमना बाळको छे, तेओने आ संवेदनामांथी पार उपरवा माटे अने तेओने आ आटલું મોટું दुख सहन करवा माटे शक्ति आपो अने प्रभु स्मरणनी अंदर तेओने तेओनो जीवन फरीथी तेओ ऊभा थई सके, पगभर थई सके अने शक्ति पामे आ सहन करवानी एवी अमे प्रार्थना करी रह्या छे। गुरुद्वारानी अंदर बहु वैरागपूर्वक कीर्तन करवामां आवी रह्युं छे अने प्रार्थना द्वारा आ आत्माओने अमारामांथी विखूटी पड़ेली आत्माओने तेओने शांति प्रभु आपे अने एमना सज्जनोने स्नेहीओने आ दुख सहन करवाना ने गुरु ए परमात्माना हुकमनी अंदर रहेवा माटे हुकमे अंदर सबको बाहर हुकमना कोई नानक हुकमे जे बुझेता होमे कहेना कोई आ प्रभुना हुकममां जे थई रह्युं छे। तो एटलुं कहीने हूँ तेओने समूह सिख संगत तरफथी हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि आपूँ छूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा नानकवाड़ी साहेब, सकत्तर गुरदयाल सिंह खैरा, समूह साथ संगत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रिपोर्टर सनी सिंधे, सत्यमेव जयते लाइव न्यूज़, वडोदरा।